ଆପଣ ଗଲାବେଳକୁ ଗୋଟେ ତାର ପଡ଼ିଥିବ, ଏଇଠି ଗୋଟେ ରାସ୍ତା ଗୋଟେ ତାର ଲାଗିଥିବ, ତାରଟା ଆପଣ ଗୋଡ଼ରେ ବାଜିବ, ଟୁପ୍ କିନା ଗୋଟେ ବମ୍ ଫୁଟିଯିବ। ଜଣେ ମୃତ୍ୟୁର ଭୟ ଭିତରେ କେମିତି ଗୁଳି ମାରେ, କେମିତି ଯୁଦ୍ଧ କରେ? ମୃତ୍ୟୁର ଭୟ କେବେ ଆସିନି, ବଟ୍ ମୃତ୍ୟୁର ସିଚୁଏସନ୍ ବହୁତ ଥର ଆସିଛି। ଆପଣ 1000 ଫୁଟ ତଳକୁ ଖସିକି କେମିତି ବଞ୍ଚିଲେ? କାରଣ ସେଥିରେ ପଥର ତ ନଥାଏ, 20 ଜଣ ଯାଉଥିଲୁ, ଆଉ 4 ଜଣଙ୍କ ଉପରେ ଯେତେବେଳେ ବମ୍ଟା ପଡ଼ିଲା ପାଖରେ ଆମେ 4 ଜଣ ପୁରା ତଳକୁ ଖସିଗଲୁ। ବଟ୍ ଯେମିତି ଆମେ ବାହାରିଲୁ କରିକି, ମୁଁ ଟିକେ ପଛକୁ ବୁଲିଛି, 5ଟା ଗୁଳି ମୋ ମୁଣ୍ଡ ପାଖକୁ ପଳେଇଲା, ଧଡ଼ ଧଡ଼ ଧଡ଼। ଆଖି 2ଟାକୁ କାଢ଼ିଦେଲେ, ଜିଅନ୍ତା ଲୋକଟାର ତାର ଜିନେଟାଲ୍ସକୁ କାଟିଦେଲେ, ଓକେ, ତାକୁ ସବୁ ହାତ ଗୋଡ଼ ପିସ୍ ପିସ୍ କରିଦେଲେ। ଆଉ ଗୋଟେ ବାଟ ଥାଏ ଯେଉଁଟାକି ଗୋଟେ ପାହାଡ଼ ଆଉ ଗୋଟେ ପାହାଡ଼ ଅଛି, ତା ପାହାଡ଼ ଭିତରେ ଗୋଟେ ରାସ୍ତା ଥାଏ। ସେ ରାସ୍ତାଟାକୁ ଆମେ ତାକୁ ଗୋଟେ ପୋଷ୍ଟ ଆଉ ଗୋଟେ ପୋଷ୍ଟକୁ ଯିବା ପାଇଁ ହେଲେ ଆମେ କ୍ରଲିଂ କରିକି ଆମେ ଯିବୁ। ଆଉ ସେଇଟାକୁ କ'ଣ ହେଲା, ସେଇ ସମୟରେ ଏନିମି ଫାୟାର, ପାକିସ୍ତାନ ଫାୟାରରେ ସେଇଟା ଭାଙ୍ଗିଗଲା। 1000 ଫୁଟ ତଳକୁ ପଡ଼ିଲେ ଆପଣ କେମିତି? 1000 ଫୁଟ ପଡ଼ିଲୁ ମାନେ ପୁରା ତ ସ୍ନୋ, ପୁରା ବରଫ ଗଡ଼ି 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 ପୁରା 1000 ଫୁଟ ତଳେ ଏକାଥରେ। ଆପଣଙ୍କୁ ଯଦି କିଏ ରେସ୍କ୍ୟୁ କଲାନି, କିଏ ଯଦି ଉଦ୍ଧାର କଲାନି, ତାହେଲେ ଆପଣ ମ୍ୟାକ୍ସିମମ୍ ଘଣ୍ଟାଟେ ବଞ୍ଚିପାରିବେ। ମୋ ପାଖରେ 15 ମିନିଟ୍ ସମୟ ଥିଲା ମୃତ୍ୟୁ। 22 ବର୍ଷ ପରେ ସେ ବଡ଼ିଟା ଆମକୁ ମିଳିଲା। 22 ବର୍ଷ ପରେ ଆଉ ତା ବଡ଼ିଟା କିଛି ଖରାପ ହେଇନଥିଲା। ତାହେଲେ ଆପଣ ଭାବନ୍ତୁ, 22 ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେ ବଡ଼ିଟା ସେ ଯେଉଁ ସ୍ନୋ ଭିତରେ ଥିଲା। ଏଇଟା କୋଉ ମସିହାର କଥା? ଏଇଟା ହେଉଛି ଏଇଟା ହେଲା 96-97ରେ। 96 ଡେଡ୍ ବଡି ମିଳିଲା ଏବେ 22 ବର୍ଷ ପରେ। ନ୍ୟୁଜ୍ ରୁମ୍ର ପଡ଼କାଷ୍ଟ ଲାଇଭ୍ 360 କୁ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି। ବ୍ରିଗେଡିୟର ଏଲ୍.ସି. ପଟ୍ଟନାୟକ ମୋ ସହିତ ଅଛନ୍ତି, ଯିଏ ଆପଣଙ୍କୁ ଯୁଦ୍ଧର କାହାଣୀ ଶୁଣେଇବେ। ଯୁଦ୍ଧ ଆପଣ ଯାହା ଟିଭିରେ ପରଦା ଉପରେ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ଡିଜିଟାଲ ପ୍ଲାଟଫର୍ମରେ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ଆପଣ କେବଳ ଗୁଳିର ଶବ୍ଦ ହୁଏତ ଶୁଣିପାରୁଛନ୍ତି, କିଛି ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ମିଜାଇଲ ଆଟାକର ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଭିତରେ ଅନେକ ଘଟଣା ଘଟେ। ମୋ ଭିତରେ ବ୍ରିଗେଡିୟର ଗୋଟେ ପ୍ରଶ୍ନ ଅଛି ଯେ ଜଣେ ମୃତ୍ୟୁର ଭୟ ଭିତରେ କେମିତି ଗୁଳି ମାରେ, କେମିତି ଯୁଦ୍ଧ କରେ? ମୃତ୍ୟୁ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଆମେ ସବୁ ଜାଣିଛୁ, ଯୋଉଟାକି ଇନେଭିଟେବଲ୍, ସେଇଟା ସମସ୍ତଙ୍କୁ ହବ। ଆଉ ସେଥିପାଇଁ ଭୟ କାହିଁକି? ବଟ୍ ତା ମାନେ ଯେଉଁମାନେ ଯୁଦ୍ଧ କରୁଛନ୍ତି କି ଯେଉଁମାନେ ଫ୍ରଣ୍ଟରେ ଫାୟାର ଫେସ୍ କରୁଛନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ଭୟ ନାହିଁ କି ତାଙ୍କୁ ମୃତ୍ୟୁର ଭୟ ନାହିଁ କି ଖାଲି ତାଙ୍କୁ ଏମିତି ନାହିଁ କି ସେମାନେ ମରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି। ଏଇଠି ଗୋଟେ ଲୋକଙ୍କର ଧାରଣା ଅଛି କି ଇଏ ଆର୍ମିରେ ଯାଇଛି, ସେ ତ ସେମିତି ହେଲେ ମରିବ, ତା କାମ ହେଉଛି ମରିବ। ଓକେ, ସେଥିପାଇଁ ଆଗରୁ ପରିବାର ମାନେ ଲୋକମାନଙ୍କୁ, ପିଲାମାନଙ୍କୁ ପଠାଉନଥିଲେ ଆର୍ମି ପାଇଁ, କ'ଣ ଏ ଗଲେ ମାନେ ମରିବ। କେତେ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଠିକ୍ ଥିଲା, କାହିଁକି ନା ଆପଣ ଯଦି ଫର୍ଷ୍ଟ ୱାର୍ଲଡ ୱାର୍, ସେକେଣ୍ଡ ୱାର୍ଲଡ ୱାର୍କୁ ଦେଖିବେ, ବହୁତ ସୈନିକ ଆମ ଓଡ଼ିଶାରୁ ଯାଇଛନ୍ତି, ତାପରେ ସେ ଫେରି ନାହାନ୍ତି। ଆଉ ଯେମିତି ଯୁଦ୍ଧ ସବୁ ସରିଲା କି କ'ଣ ହେଲା, ସେ ସବୁ ୟା ତ ସେ ଆର୍ମିକୁ ଡିସବ୍ୟାଣ୍ଡ କରାହେଇଗଲା। ମୁଁ ଦେଖିଛି ବହୁତ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ସୋଲଜର୍ସ ମିଡଲ ଇଷ୍ଟରେ, ଇରାକ, ଇରାନ, ତୁର୍କୀରେ ସବୁ ରହିଯାଇଛନ୍ତି, କାରଣ ତାଙ୍କୁ ଫେରିବାକୁ, ଘରକୁ ଫେରିବାକୁ ପଇସା ନଥିଲା। ଆଉ ହେଉଛି କେତେଜଣ ୱାର୍ରେ ତାଙ୍କୁ ଡେଥ୍ ହେଇଯାଏ, ସେତେବେଳକୁ ଏତେ ଇନଫର୍ମେସନ୍ ନଥିଲା, ସୋ ସେଥିପାଇଁ ଖବର ବି ପହଞ୍ଚୁନଥିଲା। ଏମିତିକି ବେଳେବେଳେ ବର୍ଷେ 2 ବର୍ଷ ପରେ ଘରକୁ ଖବର ଆସିବ କି ତମ ପିଲାଟି ଯେଉଁ ଆର୍ମିରେ ଥିଲା ସେ ମରିଯାଇଛି ବୋଲି। ବଟ୍ ଏବେ ସିଚୁଏସନ୍ଟା ଅଲଗା। ଏବେ ଆମେ ଯେଉଁ ଟ୍ରେନିଂ କରୁଛୁ, ପ୍ରଥମରେ ଆର୍ମିରେ ପ୍ରଥମ ଟ୍ରେନିଂ ହେଉଛି କି ଆମେ କେମିତି ଶତ୍ରୁକୁ ମାରିବୁ, କେମିତି ଶତ୍ରୁ ଉପରେ ଆମେ ଡିଷ୍ଟ୍ରାକ୍ସନ୍ କରିବୁ, ତାପରେ କେମିତି ଆଘାତ କରିବୁ, ଆଉ ତାକୁ ମ୍ୟାକ୍ସିମମ୍ କ୍ୟାଜୁଆଲିଟି କେମିତି ଶତ୍ରୁକୁ କରିବୁ, ନିଜକୁ ରକ୍ଷା କରିକି। କାହିଁକି ନା ଗୁଳିଟା ଚାଲୁଛି, ଆମେ ମାରିଲେ ବନ୍ଧୁକ, ସେ ବି ମାରିବ ବନ୍ଧୁକ। ଆମର ରଣନୀତି ଅଛି, ତାର ବି ରଣନୀତି ଅଛି। ସୋ ଯୁଦ୍ଧ ବିଦ୍ୟାରେ କ୍ୟାଜୁଆଲିଟି ତ ହବ। ଆମେ ଏତେ ପିକ୍ଚର ଦେଖୁଛୁ, କେତେ ସବୁ ଆଗରୁ ପୁରୁଣା କାଳରେ ଯେତେବେଳେ ଖଣ୍ଡା ଯୁଦ୍ଧ ହଉଥିଲା, ହାତ ଯୁଦ୍ଧ ହଉଥିଲା, ଘୋଡ଼ା ଉପରେ ଯାଇକି ଯୁଦ୍ଧ କରୁଥିଲେ,
ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଏବେ ଯେଉଁ ପିକ୍ଚର ଆସିଥିଲା ଆପଣଙ୍କର ଗୁଡ଼ାଏ ସବୁ ୱାର୍ ପିକ୍ଚର ସବୁ ଆସୁଛି, ପୁରୁଣା ହିଷ୍ଟୋରିକାଲ ପିକ୍ଚର ସବୁ ଆସୁଛି। ସୋ ଇନେଭିଟେବଲି ଗୋଟେ ମୃତ୍ୟୁ ଗୋଟେ ସୋଲଜର ପାଇଁ ଗୋଟେ ତ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ part କେମିତି of ଆସିଛି କି ବ୍ରିଗେଡିୟର ମୃତ୍ୟୁର ଭୟ? ମୃତ୍ୟୁର ଭୟ କେବେ ଆସିନି, ହଁ, ବଟ୍ ମୃତ୍ୟୁର ସିଚୁଏସନ ବହୁତ ଥର ଆସିଛି। କେବେ ଆସିଥିଲା? ଆପଣ ମୋ ମନେ ପଡୁଛି ସିଆଚିନ୍ ଗ୍ଲେସିୟର ବୋଲି ଗୋଟେ ଜାଗା ଅଛି, ଆପଣ ତା ନାଁ ଶୁଣିଥିବେ। ତାର ଏଭରେଜ ହାଇଟ୍ ହଉଛି 18,000 ଫିଟ୍ ଉପରେ, 18,000 ଫୁଟ 18,000 ଫୁଟ ଉପରେ ସମୁଦ୍ର ପତନ ଠାରୁ। ସମୁଦ୍ର ପତନ ଟୁ ଏବଭ ସି ଲେଭେଲ। ଆଉ ଟିକେ କମ୍ପାରିଟିଭ ହିସାବରେ କଲେ ଏଭରେଜ ହାଇଟ୍ ଯୋଉଟା ସବୁଠୁ ହାଇଷ୍ଟ ହଉଛି 26,000 ଫୁଟ, ଏଇଟା 18,000 ଟୁ 20,000 ଫୁଟ ଉପରେ। ଆପଣ ଯାଇଥିଲେ ସିଆଚେନ୍ ଗ୍ଲେସିୟର? ସେଇଠି ମୋର ନିଜର ପୋଷ୍ଟିଂ ଥିଲା ମିଡ୍ 90sରେ। ହଁ, ଆଉ ମାନେ ସାଧାରଣ ଲୋକ ଖାଲି ବୁଝିବା ପାଇଁ ସିଆଚିନ୍ ଗ୍ଲେସିୟରଟା କ'ଣ, ହଁ, ମୁଁ ଖାଲି କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛି କି 18,000 ଫୁଟ ଉପରେ ପୁରା ବରଫର ଚଟ୍ଟାଣ, ଦିନ ବେଳେ ଏଭରେଜ ଟେମ୍ପରେଚର ସକାଳ 7ଟାରୁ ନେଇକି ସନ୍ଧ୍ୟା 5ଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଟେମ୍ପରେଚର -25 to 30 ଡିଗ୍ରୀ ସେଣ୍ଟିଗ୍ରେଡ, ଆଉ ରାତିରେ ଏଭରେଜ ଟେମ୍ପରେଚର ଗୋସ୍ ଟୁ -50 to 70 ଡିଗ୍ରୀ ସେଣ୍ଟିଗ୍ରେଡ, -50 -50 to 70 ଡିଗ୍ରୀ ସେଣ୍ଟିଗ୍ରେଡ। ଏଇ ଟେମ୍ପରେଚର ଲେଭେଲ ମୁଁ କହୁଛି ଯେତେବେଳେ 1990s। ଏବେକା ଟେମ୍ପରେଚର ବିକଜ ଅଫ୍ ଦି ୱାର୍ମିଂ ଅଫ୍ ଦି ପ୍ଲାନେଟ ଟିକେ କମି ଯାଇଛି, ରାଦର ଟେମ୍ପରେଚର ବଢିଛି ଇନ୍ ଦ ସେନ୍ସ, ବଟ୍ ଦିସ୍ ଇଜ ଦ ଟେମ୍ପରେଚର। ୱିଣ୍ଡସ୍, ହେଭି ୱିଣ୍ଡସ୍ ଚାଲିଥିବ, ସବୁବେଳେ ସ୍ନୋଫଲ୍ ହେଉଥିବ। ଆଉ ଏମିତିକି ଯଦି ରାତିରେ କିଏ ପେଟ୍ରୋଲିଂ ଡ୍ୟୁଟି କରୁଛି, ତା ହାତରୁ ଯଦି ଗ୍ଲୋଭ୍ସଟା ଖସିଗଲା କି ଟୋପିଟା ଉଡ଼ିଗଲା, ସେ ଯଦି ଠିକ୍ ସମୟରେ ଗ୍ଲୋଭ୍ଟା ପିନ୍ଧି ପାରିଲାନି କି ଟୋପିଟା ପିନ୍ଧି ପାରିଲାନି, ତା ହାତରେ ଚିଲ୍ ବ୍ଲେଣ୍ଡସ୍ ହେଇଯିବ। ଚିଲ୍ ବ୍ଲେଣ୍ଡସ୍ ମାନେ ପ୍ରଥମରେ ଆଙ୍ଗୁଠି ଗୁଡ଼ା ପୁରା କଳା ହେଇଯିବ, ଆଉ ତାପରେ କିଛି ସମୟ ପରେ ଆପଣ ଯଦି ଗୋଟେ ଆଙ୍ଗୁଠିକୁ ଧରିବେ, ଟାଣି ଦେବେ, ସେ ଆଙ୍ଗୁଠିଟା ପଳେଇ ଆସିବ, ଆପଣ ଆଙ୍ଗୁଠିଟା ଉପୁଡ଼ି ପଳେଇ ଆସିବ। ଏମିତିକି ବହୁତ ଶହ ଶହ ଲୋକଙ୍କର ଆଙ୍ଗୁଠି କଟା ହେଇଛି, ହାତ କଟା ହେଇଛି, ଗୋଡ଼ କଟା ହେଇଛି। ତାର ମାନେ କିଛି ମାନେ କାଉଣ୍ଟ ନାହିଁ, ମୁଁ ଯଦି କହିବି। ଏଇଟା ହଉଛି ଇଣ୍ଡିଆନ ଆର୍ମିର ମାନେ ସାକ୍ରିଫାଇସ୍ କି ଯେତେବେଳେ ଯୁଦ୍ଧ ଡିକ୍ଲେୟାର ନ ହେଇଛି ବି ଏମିତି ବି ଏରିଆ ଜାଗାରେ ଇଣ୍ଡିଆନ ଆର୍ମି ଡିପ୍ଲଏଡ୍ ହେଇକି ଯୁଦ୍ଧ କରିଥାଏ, ଯୋଉଥିରେ କି ଆପଣଙ୍କ ବହୁତ କ୍ୟାଜୁଆଲିଟି ହୁଏ। ତାକୁ କହୁ ଆମେ କୋଲ୍ଡ ୱେଦର କ୍ୟାଜୁଆଲିଟିସ୍, ଯୋଉଟା କି ୱେଦର କ୍ୟାଜୁଆଲିଟି ହୁଏ। ଆପଣଙ୍କ ଲାଇଫରେ ସେମିତି କିଛି ଘଟିଛି? ତାପରେ ହଉଛି କି ଏନିମି ଫାୟାର, କି ଯୋଉ କହିବୁ ଆପଣ ମାନେ ସିଚୁଏସନଟା ବୁଝିପାରିଲେ ତାହେଲେ ବୁଝିବ କି ଡିଗ୍ରୀ ଅଫ୍ ଡିଫିକଲ୍ଟିଟା କ'ଣ। ଏମିତି ଗୋଟେ ସିଚୁଏସନ ଆସିଥିଲା ନର୍ଦର୍ନ ଗ୍ଲେସିୟର, ସିଆଚିନ୍ ଗ୍ଲେସିୟରରେ ଗୋଟେ ପୋଷ୍ଟ ଥିଲା ବିଲାଫୋଣ୍ଡଲା। ବିଲାଫୋଣ୍ଡଲାଟା ହଉଛି ସବୁଠୁ ମୋଷ୍ଟ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଷ୍ଟ୍ରାଟେଜିକ୍ ପୋଷ୍ଟ ଅଫ୍ ଦି ଗ୍ଲେସିୟର। କାରଣ ସେଇଟା ଯଦି ଆମେ ହରେଇଦେବୁ ତାହେଲେ ପାକିସ୍ତାନକୁ ପୁରା ଗୋଟେ ବାଟ ମିଳିବ, ଶ୍ୟୋକ୍ ଭ୍ୟାଲି ଆସିବ, ଆଉ ଶ୍ୟୋକ୍ ଭ୍ୟାଲିଠୁ ନେଇକି ଲଦାଖ ପାଖକୁ ପଳେଇବ। ତାକୁ ଗାର୍ଡ କରିବା ପାଇଁ ଆମର ସବୁ ଉପରେ ଆଉଟପୋଷ୍ଟ ଥାଏ। ଥରେ ରାତିରେ ମୋତେ ଖବର ମିଳିଲା କି ବହୁତ ବମ୍ବାର୍ଡମେଣ୍ଟ ହେଲା, ଆଉ ସେ ପୋଷ୍ଟକୁ ଆଟାକ୍ କରିବା ପାଇଁ ପାକିସ୍ତାନ ଆମେ ପୁରା ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଇକି ଆଟାକ୍ କରିବାକୁ ଯାଉଛି। ସେ ପୋଷ୍ଟରେ 10 ଜଣ ଲୋକ ପିଲା ଥିଲେ, ତାକୁ ରିଏନଫୋର୍ସମେଣ୍ଟ କରିବା ପଡ଼େ। ରିଏନଫୋର୍ସ ମାନେ ହେଉଛି ଏଡିସନାଲ ଲୋକଙ୍କୁ ପଠାଇବା ପଡ଼େ। ତ ସେଇ ସମୟରେ ମୁଁ ତାକୁ ନିଜେ ପର୍ସନାଲି ଲିଡ୍ କଲି, 20ଟା ପିଲା ନେଇକି। ସେଇଟା ସେ ଯେଉଁ ପୋଷ୍ଟଟା ତାର ହାଇଟ୍ ଥିଲା 21,000 ଫୁଟ ଉପରେ। ଆମେ ରାତି ଅଧରେ ପୁରା ଚାରିଆଡ଼େ ସ୍ନୋ, ଆଉ ଯାଇକି ଆମେ ସେଇଟାକୁ ରିଏନଫୋର୍ସ କରିବା ପାଇଁ ଗଲୁ। ରିଏନଫୋର୍ସ କରିବା ପାଇଁ ଯେତେବେଳେ ଯିବ, ତାକୁ ବାଟ ହେଉଛି କି ସେ ପୋଷ୍ଟକୁ ପହଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ଆପଣ ଯେଉଁ ବରଫର ପାହାଡ଼ଟା ଅଛି, ସେ ବରଫର ପାହାଡ଼ଟାକୁ କାଟି କାଟି ଆପଣ ରାସ୍ତା ତିଆରି କରିବେ, ଆଉ ପିଟନ୍ ସହିତ ତାକୁ ରୋପ୍ ଲଗାଇବେ, ତାକୁ ଧରିଦେଇ ଆପଣ ସେ ପୋଷ୍ଟ ପାଖକୁ ଯିବେ। ସେମିତି ବାଟ ବୋଲି କିଛି ନଥାଏ। ଓକେ, ଆଉ ଗୋଟେ ବାଟ ଥାଏ ଯୋଉଟା କି ଗୋଟେ ପାହାଡ଼ ଆଉ ଗୋଟେ ପାହାଡ଼ ଅଛି, ତା ପାହାଡ଼ ଭିତରେ ଗୋଟେ ରାସ୍ତା ଥାଏ। ସେ ରାସ୍ତାଟାକୁ ଆମେ ତାକୁ ଗୋଟେ ପୋଷ୍ଟ ଆଉ ଗୋଟେ ପୋଷ୍ଟକୁ ଯିବା ପାଇଁ ହେଲେ ଆମେ କ୍ରଲିଂ କରିକି ଆମେ ଯିବୁ। ଆଉ ସେଇଟାକୁ କ'ଣ ହେଲା, ସେଇ ସମୟରେ ଏନିମି ଫାୟାର, ପାକିସ୍ତାନ ଫାୟାରରେ ସେଇଟା ଭାଙ୍ଗିଗଲା। ତ ଆମେ ଭାବିଲୁ କି ନିଶ୍ଚୟ ଆମ ପୋଷ୍ଟଟା ପଳେଇବ, ଆଉ ମୋତେ ତାକୁ ରେସ୍କ୍ୟୁ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ସୋ ଆମେ ଟିମ୍ ନେଇକି ଗଲୁ, ଆଉ ସକାଳ ଆମେ ରାତି ସମୟ ମୋର ମନେ ଅଛି ହେଇଥିବ 8ଟା-9ଟା ବେଳକୁ ଆମେ ତାକୁ ପାହାଡ଼ କାଟି ପହଞ୍ଚିଲୁ। ବଟ୍ ପହଞ୍ଚିବାର ଆଉ ବୋଧେ 100 ମିଟର୍ସ କି 200 ମିଟର୍ସ ଖଣ୍ଡେ ଅଛି,
गोटे पाकिस्तान गोटे बम आसिला आउ से पहाड़ जो क्रेस्ट अच्छी गोटे पहाड़ पे पड़ला ता द्वारा कौन होला पूरा बरफटा पूरा धसीगला ओके आउ आमे 3-4 जन पूरा एकाथरे तळु नियरली मोर देन 1000 फीट आमे पूरा तळु खसिगलु एकाथरे 1000 फुट तळକୁ हजार पडला फुट तळु पडिगलु आमे ओके बट आम साइड पाक एनिमी साइड नहीं 1000 फुट तळକୁ पडला आपण केमती 1000 फुट पडिलु माने पूरा पूरा तो स्नो पूरा बरफ गड़ी 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 पूरा पूरा 1000 फुट तळे एकाथरे एटा होची राती कम से अप्रोक्सीमेटली 12 o'clock टू 1 o'clock भितर राति 12टा गोटे भितर ना से समय रे आपन को जदी किए रेस्क्यू कलानी किए जदी उद्धार कलानी ताले आपण मैक्सिमम घंटाटे बंची पारिबे काहे कि ना गोटे डिजीज अछि कॉल्ड हाइपोथर्मिया आपण जदी कोल्ड सहित एक्सपोज के रह गले चला बेले न कले आ सब आपण ग्लव्स हाथ खसी जाइछि आपण एक्सपोज के जदी बरफ भितर रह गले आपण घंटाटे भितर हाइपोथर्मिया द्वारा आपण मर जिवे पर से समय रे आपण को रेस्क्यू के करबो आसीबो पड़िबो कारण रेस्क्यू करिया पय आपण बेस रो आसे पे लोकन को मिनिमम 45 मिनिट्स टू घंटाटे दरकार से माने खबर पाई गेले जे आपण माने बट गोटे सिचुएशन भावन्तु एनिमी रो फायर चालुची ता भीतर जन गोटे दल आसीबो आपण खोजिबो आपण को रेस्क्यू करिवो आउ आपण नेकी जिवो आमे पूरा सबु कहलु कि एबे सब सरी गला एबे हमको कोई रेस्क्यू करि परिबो कारण एनिमी रो बहुत पाकिस्तान बहुत गोलाबारी चालुची आ रेस्क्यू करिया पे से समय रे हम पाखे स्नो स्कूटर थाए कारण चाली की आस परिबनी के स्नो स्कूटर पे यूज करिया पहले स्नो स्कूटर टा आवाज करियो आ रात ताकू टार्गेट कर ताकू गोली मारबे मो मन अछि मोर गोटे हाविलदार थिला ता ना होचे सीताराम इंगोले सी कहला कि मु जेमितेले जीबी आ मो सार को बंचे के आनिबी ओके स्नो स्कूटर ऊपर खाली 2 जन बस परिबे 3 जन बसले हे परिबोनी से कहला को मु निजे जीबी माने जज रास्ता भूली गला कि गोली मारे ताको भाजी गला से भी फेरी परिबोनी से रिस्क नेला आउ मो पाखर 15 मिनिट समय थिला मृत्यु पापे 15 मिनिट खाली 15 मिनिट मु जानि जे यदि 15 मिनिट भितर मो पाखो को रेस्क्यू आसीबोनी मोर मृत्यु निश्चय हे जिवो बट भगवान जने दूत को पठेला बलिया से मोर सीताराम गले निजे रिस्क नहीं कि गोटे स्नो स्कूटर निजे धरिकी से आसला मु तो दूर तो लाइट देखली आ मु उठिकी बहुत कष्ट रे उठिकी मोर टॉर्चटा मारली ताकि से जानी परिबो कि मु कोठी अछि बट 10-15 मिनिट से मो पाको आसला मोर किछि होश बोले कि सेंसलेस नथिला मते उठेकिला सीधा स्कूटर पछपटे पकेला आ नहीं पड़ेला आ आपन को संग माने जो माने थिले साथी माने सांग मानक भितरे 2 जन को आमे परे रेस्क्यू कलु आ जन को रेस्क्यू करि पारलु नै ओके आ ता बॉडीटा हमको 22 वर्ष परे से बॉडीटा हमको मिलिला 22 वर्ष परे आ ता बॉडीटा किछि खराब हे नथिला ताला आपण भाबंतु 22 वर्ष पर्यंत से बॉडीटा से जो स्नो भितरे थिला एटा को मसिया कथा एटा एई होची एटा 96 97 रे 96 डेड बॉडी मिलिला एबे 22 वर्ष परे 22 वर्ष परे आपण जाइतले देखिया पाए मु तो जाई पर नथली सेतळकू हम बेटालियन रो केते अफसर जाइतले तक से बॉडी को आनले तापर हमें तार फैमिली को पचारलु से कहले कि ना एबे तो आनी किछ लाभ नै ता फैमिली महाराष्ट्र रो कड मोर ट्रूप्स होचिन महाराष्ट्र रो हां हमें सेतबे तक सेठी सेरेमोनियली हमें फ्यूनरल देके तक जहा करिया कथा हम मिलिटरी फ्यूनरल तक कर देलु हमें हां ओके सो एई जो सिचुएशन गुडा दर्शक माने एक्चुअली जानिबा कथा मोर गोटे कथा जानिबार कथा ब्रिगेडियर जे आपण 1000 फुट तळ को खसी केमति पहुंचले कारण सेथिरे पत्थर तो न थाए ओके बरफ रो चटाण गछ पत्र न थाए आउ जतले बरफ पड़े ऊपर बरफडा प्राय नरम थाए हां तमे स्ताद रे गडी 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 तुम चली जाय कथरे हां बदी ता भितरे जदी किछि गोटे बड़ पत्थर सहित कौन सहित मुंडा आघात हो जाता
ତାହେଲେ ତ ଅନ୍ ଦ ସ୍ପଟ୍ ଡେଥ୍ ହେଇଥାନ୍ତା। ଆପଣ କେତେ ଜଣ ଥିଲେ ସେ ରାତିରେ? ସେଦିନ ଆମେ 20 ଜଣ ଯାଉଥିଲୁ ଆଉ 4 ଜଣଙ୍କ ଉପରେ ଯେତେବେଳେ ବମ୍ବଟା ପଡ଼ିଲା ପାଖରେ ଆମେ 4 ଜଣ ପୁରା ତଳକୁ ଖସିଗଲୁ। ତଳକୁ ଖସିଗଲେ। ହଁ। ହଁ, ଇଏ ଗୋଟେ ବହୁତ ବଡ଼ ଅଭିଜ୍ଞତା। ଆଉ 14-15 ଜଣ ସେମାନେ ପହଞ୍ଚିଲେ ଆଉ ରାତାରାତି ଯାଇକି ସେ ପୋଷ୍ଟକୁ ଅକୁପାଏ କଲେ, ଓକେ, ରିଏନଫୋର୍ସ କଲେ, ଯାହାଦ୍ୱାରା କି ପାକିସ୍ତାନ ସେଇ ଯେଉଁ ଆଟାକ୍ କରୁଥିଲା ସେ ଆଟାକ୍ଟା ବିଫଳ ହେଲା। ହଁ, ଆପଣଙ୍କର ଆଉ କ'ଣ ସବୁ ଅଭିଜ୍ଞତା ରହିଛି ବ୍ରିଗେଡିୟର? ଆପଣ ପଚାରିଲେ ଡେଥ୍ ପାଇଁ, ସେଟା ମୁଁ ତ ଆପଣ ଡେଥ୍ କହିଲି। ଆଉ ବହୁତ ଜାଗାରେ ଏମିତି ହେଇଛି ଯେତେବେଳେ କି ଆମେ କ୍ଲୋଜ୍ ଏନକାଉଣ୍ଟର କରୁ, ସ୍ପେଶାଲି କାଉଣ୍ଟର ଇନସର୍ଜେନ୍ସି ସମୟରେ ଆଉ ଆଣ୍ଟି ଟେରରିଷ୍ଟ ଅପରେସନ ସମୟରେ। ଆଉ ଗୋଟେ ସିଚୁଏସନ୍ ମନେ ପଡୁଛି କି ଜମ୍ମୁ କାଶ୍ମୀର ଡୋଡା ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟରେ ଗୋଟେ ଗାଁ ଥିଲା, ତା ନାଁ ହଉଛି ଫାକ୍ସୁ। ତାକୁ କୁହାଯାଉଥିଲା ମିନି ଇସଲାମାବାଦ। ତା ଆଗରୁ ଯେତେବେଳେ ଆର୍ମି କିମ୍ବା ପାରାମିଲିଟାରୀ ଫୋର୍ସ ଅପରେସନ ସେ ଗାଁ ଉପରେ ହେଇଛି, ବହୁତ କ୍ୟାଜୁଆଲିଟିଜ୍ ହେଇଛି। ଏମିତିକି କେତେ ଅଫିସର୍ସ ବି ଆଗରୁ ଆର୍ମି ଅଫିସର୍ସ ସେ ତାଙ୍କର ପ୍ରାଣ ହରାଇଛନ୍ତି। ମୁଁ ଜାଣିଛି, ମୋ ବହୁତ ପ୍ରିୟ ସାଙ୍ଗ ସେ ଥିଲେ, ସେଠି ବି ପ୍ରାଣ ହରାଇଛି। ସୋ ମୋ ବାଟାଲିୟନ ଏରିଆ ଭିତରେ ସେଇଟା ରେସ୍ପନ୍ସିବିଲିଟି ଥିଲା। ସୋ ମୋତେ କୁହାହେଲା କି ଏଇଟାକୁ ଯେମିତି ହେଲେ ଆପଣ ଏଟାକୁ ଭାଙ୍ଗିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ସୋ ତା ପାଇଁ ବହୁତ ପ୍ଲାନିଂ ହେଲା, ସବୁ ହେଲା। ଅଲ୍ଟିମେଟଲି ଫାଇନାଲି ଆମେ ଯେତେବେଳେ ତାକୁ ଆଟାକ୍ କଲା ପରେ ଆମେ ଜାଣିଲୁ କି ଗୋଟେ ଘର ଭିତରେ 5 ନା 6 ଜଣ ଖଣ୍ଡେ ମିଲିଟାଣ୍ଟସ୍ ଅଛନ୍ତି। ତାକୁ ଆମେ ଡେଷ୍ଟ୍ରୟ କରିବା ପାଇଁ ଆମର ଗୋଟେ ଥାଏ ରକେଟ୍ ଲଞ୍ଚର, ଯୋଉଟାକି ଆମେ ଟ୍ୟାଙ୍କ ଉଡ଼ାଇବା ପାଇଁ ଆମେ ରଖୁ। ତାକୁ କହନ୍ତି 84mm ରକେଟ୍ ଲଞ୍ଚର କାର୍ଲ ଗୁସ୍ତାଫ, ସ୍ୱିଡେନର ଗୋଟେ ୱେପନ୍ ସିଷ୍ଟମ, ବହୁତ ଫାୟାର ପାୱାର ତାର ଭଲ। ତାକୁ ଆମେ ଫାୟାର କଲୁ। ଫାୟାର କଲା ପରେ ସେ ବିଲ୍ଡିଂଟା ଧ୍ୱଂସ ହେଇଗଲା ଆଉ ତା ଦେହରେ 3 ଜଣ ମିଲିଟାଣ୍ଟ ଇମିଡ଼ିଏଟଲି ତାଙ୍କର ସେମାନେ ମରିଗଲେ। ଆଉ 2ଟା ଯେଉଁ ଖସି ଯାଇଥିଲେ ସେମାନେ ଯାଇକି ଗୋଟେ ଗଛ ଉପରେ, ଏଇଟା ସବୁ ରାତି ସମୟ ଅପରେସନ, ଦିନ ବେଳେ ନାହିଁ, ଗୋଟେ ଗଛ ଉପରେ ରହିଯାଇଛନ୍ତି। ଆମର ଡ୍ରିଲ ହିସାବରେ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଗୋଟେ ଫାୟାର କରୁ ବିଲ୍ଡିଂ ଉପରେ, ସେଟାକୁ ପୁରା ଡିଷ୍ଟ୍ରକ୍ସନ ହେଲା ପରେ ତାର କେତେ ଡିଷ୍ଟ୍ରକ୍ସନ ହେଇଛି କି ଆଉ କେ ମିଲିଟାଣ୍ଟ ରହିଯାଇଛି, ତାର ଗୋଟେ ଡ୍ରିଲଟା ଆମେ ଯାଇକି ତାକୁ ଦେଖୁ। ବଟ୍ ସେମିତି ନାହିଁ କି ଆମେ ପଶିଯାଉ, ବିକଜ ବେଳେବେଳେ ଯେତେବେଳେ ମିଲିଟାଣ୍ଟସ୍ ମରିଯାଆନ୍ତି କି କିଛି ଇଞ୍ଜରି ହେଇଥାନ୍ତି, ସେମାନେ ସେ ଘରକୁ ଆସିବା ପାଇଁ ସାମ୍ନାରେ ସେମାନେ ଆଇଇଡି ଲଗେଇଦେବେ। ଆଇଇଡି ମାନେ ଯୋଉଟା କି ଇମ୍ପ୍ରୋଭାଇଜ ଏକ୍ସପ୍ଲୋଜିଭ ଡିଭାଇସ୍। ଆପଣ ଗଲାବେଳକୁ ଗୋଟେ ତାର ପଡ଼ିଥିବ, ଏଇଠୁ ଗୋଟେ ରାସ୍ତା ଗୋଟେ ତାର ଲାଗିଥିବ, ତାରଟା ଆପଣଙ୍କ ଗୋଡ଼ରେ ବାଜିବ, କିନା ଗୋଟେ ବମ୍ ଫୁଟିଯିବ। ଓକେ, କିମ୍ବା ଆପଣ ପହଞ୍ଚିଲା ବେଳକୁ ଗୋଟେ ଗ୍ରେନେଡ୍ ବ୍ଲାଷ୍ଟ ହେଇଯିବ କି ଗୋଟେ ଏକ୍ସପ୍ଲୋଜିଭ ହେଇଯିବ। ସେମାନେ ଜାଣନ୍ତି କି ମାନେ ଆର୍ମି ୟା ପରେ ଆସିବ, ସବୁ ଖୋଜାଖୋଜି କରି ଦେଖାଦେଖି କରିବ। ଆମେ ସେମିତି ଗଲୁ, ସବୁ ଡ୍ରିଲ୍ ହିସାବରେ କଲୁ, ବଟ୍ ତା ଭିତରେ କିଛି ନଥିଲା। ବଟ୍ ଯେମିତି ଆମେ ବାହାରିଲୁ କରିକି, ମୁଁ ଟିକେ ପଛକୁ ବୁଲିଛି, 5ଟା ଗୁଳି ମୋ ମୁଣ୍ଡ ପାଖାପାଖି ପଳେଇଲା, ଧଡ଼ ଧଡ଼ ଧଡ଼। ସେ ଯେଉଁ ମିଲିଟାଣ୍ଟ ଯାଇଥିଲା, ଲୁଚିଥିଲା ଗଛ ଉପରେ, ସେ ତାର ଇମିଡ଼ିଏଟଲି ଫାୟାର କଲା। ଆଉ ଲକିଲି, କାରଣ ରାତି ସମୟଟା ସେ ବି ଭଲକି ଦେଖିପାରିନି, ବଟ୍ ଗୁଳିଟା ବହୁତ, ମାନେ ମୁଁ କହିବାକୁ ଯଦି ଆପଣ କହିବେ ଡିଷ୍ଟାନ୍ସ ହିସାବରେ ମେ ବି ମେ ନଟ୍ ବି ମୋର୍ ଦେନ୍ 1 feet ଅଲସୋ। ଓକେ, ବଟ୍ ସେଇଟା ଥରେ ଯଦି ବାଜିଥାନ୍ତା, କାରଣ ତାର ଲେଭେଲ ଥିଲା ମୋ ମୁଣ୍ଡ ପାଖାପାଖି ସବୁ। ହେଲମେଟ ଆମେ ପିନ୍ଧୁ, ବଟ୍ ପୁରା ଆମେ ସେଇଟା ଗୁଳିର 5ଟା ଗୁଳି ମାନେ ଆପଣ ବଞ୍ଚିବାଟା ବହୁତ ମୁସ୍କିଲ ହେଇଥାନ୍ତା। ତ ସେଇଟା ଗୋଟେ ଭାରି କ୍ଲୋଜ ସେଭ୍ ଥିଲା କି ଅପରେସନ କଲା ପରେ ଇମିଡ଼ିଏଟଲି ଯେଉଁ ଟେରରିଷ୍ଟ ମିଲିଟାଣ୍ଟଙ୍କର ଯେଉଁ କାଉଣ୍ଟର ଆକ୍ସନ ରହେ, ଓକେ, ସେଟାକୁ ବହୁତ ମାନେ ଡିଫିକଲ୍ଟ ଟୁ ପ୍ରେଡିକ୍ଟ। ସେମାନେ କେଉଁ ଗଛରେ ଲୁଚିଯିବେ, କେଉଁ ପଥର ପଛ ଲୁଚିଯିବେ, ଆଉ କ'ଣ କରିବେ ଆମେ ଜଣାପଡ଼େନି। କାରଣ ସେମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି କି ମରିବେ, ତାଙ୍କ ମରିଗଲେ ସେମାନେ ଭାବନ୍ତି ସେମାନେ ପଳେଇବେ, ଜନ୍ନତକୁ ପଳେଇବେ, ହଁ, ତାଙ୍କୁ ଆଲ୍ଲାହ ମିଳିଯିବେ। ଓକେ, ଆଉ ଯାହା ବି ହେଲେ ତାଙ୍କୁ ପାକିସ୍ତାନର ଗୋଟେ ସିଷ୍ଟମ ଅଛି କି ତାଙ୍କର ପରିବାରକୁ ସେମାନେ ଦେଖଭାଲ କରିବେ, ତାଙ୍କୁ ବହୁତ ପଇସା ମିଳେ। ସୋ ସେଥିପାଇଁ ସେମାନେ ଯୋଉ ଆସନ୍ତି ଏଠି କାଶ୍ମୀରକୁ, ମିଲିଟାଣ୍ଟ ମାନେ ଆତଙ୍କବାଦୀଙ୍କ ପରିବାରକୁ ବହୁତ ପଇସା ଦିଏ, ବହୁତ ପଇସା দিয়ে ଦେଖଭାଲ କରନ୍ତି। ସେମାନେ କହନ୍ତି ଠିକ ଅଛି, ମୋ ପରିବାରକୁ ଦେଖଭାଲ ହେଇଯାଉଛି, ପଇସା ପତ୍ର ମିଳିଯାଉଛି, ଓକେ, ଆମେ ଏଠି ବସିକି ଜେହାଦ କରିବୁ। ତାଙ୍କ କୁରାନ ହିସାବରେ, ଯୋଉ ଇସଲାମ ହିସାବରେ ତାଙ୍କର ଗୋଟେ ବିଚାରଧାରା ଅଛି କି ଯଦି ଆମେ ଜେହାଦ ହେଇକି, ଯଦି ଆମେ ମାର୍ଟିର ହେଇକି,
ओके हेगलु ताले आमे सीधा स्वर्ग को पळियो आपण ए मिलिटेंट मानक सहित टेररिस्ट मानक सहित केबे इंटरैक्ट करचंती बहुत थर केते थर धरिची आमे तांको क्वेश्चन करछु कोन सब प्रश्न पचारंती आपण बहुत प्रकार फ्रॉम साइकोलॉजिकल क्वेश्चंस टू आइडियोलॉजिकल क्वेश्चंस टू मिलिटरी क्वेश्चंस कोन तर निर्यास कोन मिली छै ताको बहुत खबर मिले हमको कि तांकर इंटेलिजेंस नेटवर्क टा कोन तांकर पॉलिटिकल सपोर्ट टा कोन फाइनेंशियल सपोर्ट टा कोन ओके आ कोड तांकर हाइट आउट्स थाए तांकर एमिनेशन प्रोफाइल कोन जो कम्युनिकेशन रेडियो सेट वायरलेस सेट रखते से माने तार प्रोफाइल टा कोन सो इमीडिएटली जतला में मिलिटेंट्स को हमें कैप्चर करू बहुत इन्फॉर्मेशन हमको मिल जाए टॉर्चर करे को पड़े टॉर्चर तने ताको हमें कहबी इंटरोगेशन करे पे इंटरोगेशन ता भितरे ता दरे साइकोलॉजिकल मेथड अछि फिजिकल मेथड अछि ओके सो इट्स अ प्रोसेस इंटरोगेशन ता आपण भाबो जदी टॉर्चर कले खबर मिल जो बोली सेटा नै म आपण कहू छी गोटे नागालैंड रे थरा मु नॉर्थ ईस्ट ऑपरेशन करतली गोटे हमें मिलिटेंट को धरलु नागा मिलिटेंट को हमें ताठू खबर हासिल करबा चाहतलु ताकू हमें राति सारा ताकू माने जेते फिजिकल ये टॉर्चर हवा कथा को पिटा 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 पिटी कर ताकू कलु किछ बाहर नतला पर जतले हला कि नाही एत किछ बाहर नै हमें कहलु यार एबे ताकू पैंट शर्ट खोल आ ताकू किछ उटे सॉलिड ट्रीटमेंट करो बट अमर टू माय हॉरर जतले ता शर्ट खोलिया हमें गलु से we found out that she was a woman. She was a woman militant. Okay. माने से पूरा राति सारा से माड़ सही ओके से पर्यंत आम जानी पार नु कारण नागा मिलिटेंट को तो दाढ़ी फाड़ी बेसी उठेनी गोरागढ़ से देखा पुओ झील देखा सेम थाए ताको जो आम सब कहलु कि पैंट शर्ट खोलिया देखला से गोटे स्त्री लोक बाहर तो ऑब्वियसली ता सहित जते जना पड़ला स्त्री लोक तार अलग ट्रीटमेंट है एमती नहीं कि आम फोर्थ ग्रेड ट्रीटमेंट देलु बट कहवाक चाहूँ कि जो मिलिटेंट्स मैंने आसती से एत सहन शक्ति थाए ओके कि आप विश्वास करें कि ये लोकटा बेले बेले भाविक बोधे बोधे कि गोटे इनोसेंट लोक मारुचु कारण एत माड़ खाइला किए ना कि कह तो बट यू टू सरप्राइज चाहे सेटा नॉर्थ ईस्ट मिलिटेंट हो नागा मिलिटेंट हो कि कश्मीरी मिलिटेंट हो ताको कहू आम हार्ड एंड मिलिटेंट्स ताको एते साइकोलॉजिकल ताको प्रूफिंग होता है कि इमीडिएटली ताको खबरटा काढ़िया पे बहुत मुश्किल होता है बहुत मुश्किल सो तार गोटे प्रोसेस थाए आउ से प्रोसेस आम करूँ तापे आमर गोटे स्पेशलिस्ट कोर अच्छी इंटेलिजेंस कोर अच्छी जोटा कि आम हैंडओवर करूँ ना से जॉइंट इंटेलिजेंस कमिटी को जाती जो कि पुलिस था इंटेलिजेंस ब्यूरो लोक था आम आर्मी लोक था सब मिसिकी कराए से गोटे प्रोसेस थाए और ना फाइनाली आम सिविल एडमिनिस्ट्रेशन को हैंडओवर करूँ तांकर गोटे निज प्रोसेस को काढ़े तो गोली मारिक बेले बेले आतंकवादी मान को मारी दिया जाए कि ना जदि आम देखू कि सी बेसी वायलेंट होके बहुत बट जदि आम किसी मिलिटेंट को धरीचु ओके और ताहाते वेपन्स नहीं ओके और से गोटे वेपन माने से निरीह होगला तार आम से मारूनु ओके बिकॉज गोटे ह्यूमानिस्टिक अच्छे आम इंडियन आर्मी गोटे ह्यूमानिस्टिक अप्रोच रे रहे सो वी ट्रीट मिलिटेंट्स आल्सो एज ह्यूमन बीइंग्स आल्सो आपण मिलिटेंट मान को ह्यूमन बीइंग बोली भाबंती ऑब्वियसली ह्यूमन बीइंग समस्त गोटे ह्यूमन एटीट्यूड आपण कोन भाबंती नै जे गोटे मनुष्य देह एटा बाजिया मारिया पे मु जाउची ने सेटा तो फीलिंग्स कोन से फीलिंग ता तो कारण जेटा तो युद्धर फीलिंग ना आपण जो गेम खेलुचंती ओके आपण फुटबॉल गेम खेलुचंती दीटा टीम ऊपर बहुत अपोजिशन अछि सो अपोजिशन को आपण से समय भाबंती कि से तो मु ताको केमते ले छाड़ीबिनी ताको धक्का मारिबी ताको मारिबी पिटिबी जेंतेले मु जितिबी तार गोटे अलग स्पिरिट थाए से समय बट खेल सरी गला पर से तमे संग जाउ से संग ये खेल होची मूर्तिर खेल एटा होची मूर्तिर खेल बट मूर्ति खेल सहित कि आमे ह्यूमनिस्टिक टच टा स्पेशली इंडियन आर्मी पाकिस्तान पर ह्यूमनिस्टिक टच थाए कि तांको टिके कम थाए कारण जहाँ भी आमे जहाँ एग्जांपल आमे सब देखिछु फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू स्पेशली इन कारगिल अपन मन थबो देयर वाज ए ऑफिसर कॉल्ड कैप्टन सौरभ कालिया जाट रेजिमेंट थिला से कारगिल रो बिगिनिंग समय रे तार गोटे पेट्रोल लेके जाउतला आ से पेट्रोल टा तांकर पाकिस्तान टेरिटरी पसिगला और पाकिस्तानी फोर्सेस ताकू से पूरा पेट्रोल माने गोटे ऑफिसर विथ अबाउट 8 to 10 मोर जवान्स से एरिया टाकू रिकॉग्निशंस करे को जाउथिले देखादी करे पे जाउथिले से पाकिस्तानी वाले ताकू धर देले आ नॉर्मली एमती हुए आ कथबार्ता है कि सब एक्सचेंज हो जाए से पेट्रोल को पठे तांकर भी लोक को हम धर दो छाड़ी दो
बट सेटा होतला प्री कारगिल समय कारगिल युद्ध आरंभ होई नथिला और प्लान से भाविले कि बोधे इंडियन आर्मी ये लोक मैंने आम प्लान फ्लान सब जानीदे कि जापर पड़े कि आम छाड़वानी न छाड़े अलग कथा बहुत लोग एमती अच्छा एपर्यंत पाकिस्तानी जेल रे अच्छा जो मैंने कि एपर्यंत पाकिस्तान छाड़ीनी 15 वर्ष होगा 20 वर्ष होगा 25 वर्ष होगा मुझे मो मन अच्छे यंग ऑफिसर चाइनीज टेरिटरी पशि जाइए हाँ बट सेटा हुए कारण मैप सेटा केबे मार्किंग हुए नहीं ठीक हुए आम जड़ा पड़े नहीं आम भावतु कि मैपटा ये आम लाइन ऑफ कंट्रोल एपटे जाऊँगी कि इंटरनेशनल बॉर्डर एपटे जाऊँगी बट ऑन ग्राउंड तो हो पार ना आप भावतु 18-20 फुट उपरे जंगल अच्छी पहाड़ अच्छी बड़ बड़ सब आइस क्लिफ अच्छी तो केमिति आपण सीमा निर्धारण करिवे सीमा राति समयटा बेले बेले एपट सेपट हो जाए तो आपण चाइना सीमा को पसिगला परे कोन पसिला परे बट सेमाने हमको गुड़ाए समय ऑब्जर्व करते बट मन अच्छी कारण थर धरा पड़े चाइनीज वाले पूरा प्राय फेरांती से पूरा दिन सारा आम कौ लाइट डोगो पूरा गोटे लाइट डोगो करके रहीलु किसी डाउट है माने से दिन आम ना तो पानी पीचु ना तो किसी कड़े जाइचु कि आम नित्यकर्म करने से पूरा होल डे आम पूरा लाइट डोगो करके बैक क्रॉलिंग करी राति सारा आम फेरी आसचु ओके बट एमती सब आमको ताकू कहते टैक्टिकल विड्रॉल जोटा कि आम करूँ से दरकार पड़ता आम फायरिंग करके विड्रॉ करते सेमती किसी नहीं बट पेट्रोलिंग जो हो बॉर्डर पेट्रोलिंग हो बेले पेट्रोल पलि आस पेट्रोल पलि आस हुए थ्रू ह्यूमैनिटी ह्यूमैनिस्टिक अप्रोच यूजुअली सब एक्सचेंज हो जाए बट आप सौरभ कालिया कथा कहते कैप्टेन सौरभ कालिया ता सहित से जो माने इन ह्यूमन ट्रीटमेंट करथिले सेटा आपण कहले भी आपण रात्रि निश्चय आज खाई परिबनी तार आखी दीटा को काढी दिथिले आखी दीटा को काढी देले जीवंत लोकटार तार जेनेटल्स को काटी देले ओके ताकू सब हाथ गोड़ पीस पीस कर देले आ पूरा 11 जन को गोटे ऑफिसर 10 जन कर पूरा से हालत कर समान ताकू पठे दैछंती माने एटा कोन कहउचंती आपण किछि गोटे ह्यूमैनिस्टिक अप्रोच से मैं कहली कि पाकिस्तान आमेर ह्यूमैनिस्टिक अप्रोच ओके मनीष पड़िया नहीं तो ब्रिगेडियर आपण केबे गोली मारिचंती का मारिचंती आमे पूरा आमे इन्फेंट्री लोक आम काम वाला गोली मारिचंती का बहुत लोग मारिची हमें मिलिटेंट्स को आमे फायर करछु मिलिटेंट्स को निजे मारिची हां आपण भीतर किछि रिग्रेट आसेले रे मनीष को मारले जदी आपण न मारले से तो आपण मार दबो रिग्रेट एथर किछि नहीं तो जदी आपण न मारिबे से आपण मार दबो इट्स अ क्वेश्चन ऑफ फ्रैक्शन ऑफ टाइम अब एनकाउंटर जत हुए आम को एनकाउंटर माने ऑल ऑफ अ सडन पळे आसला गोटे टार्गेट पळे आसला आपण पेट्रोलिंग कर जाउचंती कि बॉर्डर कोचंती गोटे एम्बुश हो गला कि रास्ता मिलिटेंट देखा गला फायरिंग आरंभ हो गला और से फायरिंग समय जब आप इमिडिएटली रिटालिएट करेंगे फायरिंग करेंगे से आप मारदेव सो आप तो बंदूकटा बंदूक फोन धरते कौन मारे तो कल तो कल शो पाए नहीं ऑब्वियसली यू हैव टू फायर एंड आमर ट्रेनिंग अच्छी जवान्स डोंट फायर वी टेक डिसिप्लिनरी एक्शन अगेंस्ट देम आल्सो केमती के जवान ना कि से फायर करते तो आखिर जी अच्छा समस्त शत्रु एनिमी हाँ जी गोटे आपनकर बैटालियन मूव करूची ए पॉइंट सेमाने होचनी शत्रु सेमान को मनीष बोली आपण भावंते आमे मनीष बोली से मनीष तो ए कथा नहीं आमे ताको भाबु कि सेमाने हमर शत्रु शत्रु माने कि एई जो इंस्टेंस पई एई जो समय पई ओके तांकर विचारधारा तांकर आइडियोलॉजी तांकर वॉर प्लानिंग तांकर जो इमेजिनेशन प्रोसेस सेडा सब अलगा आमे गोटे कॉन्टेस्ट अछि गोटे डुएल कॉन्टेस्ट अछि ओके war is a contest, war is a dual contest okay so issue is that आमे ताकू आमे जे ओकेजन ने कि ताकू आमे डिस्ट्रॉय करिवे सेटा होछ हमर एम आप मोटा खाली कन्वेंशनल एटा आपण मु खाली कहूची कि इंसिडेंसी आ एंटी टेररिस्ट ऑपरेशन बट व्हेन यू लुक एट कन्वेंशनल ऑपरेशन माने जेतो एक्चुअली युद्ध हुए जेति आपण नो कि 71 मसिया हेगला 65 मसिया हेगला 62 मसिया हेगला से समय कोन हुए सब आम इंटरनेशनल बॉर्डर बांकर लोक था इंटरनेशनल बॉर्डर लोक था ओके जमी आप बॉर्डर पिक्चर देखिथे बॉर्डर पिक्चर सेपटे पाकिस्तान लोक थे आमर एपटे ये लोक थे से मुहांमुही होकर फायरिंग हुए ओके बट सेटा टिके बेसी ड्रामेटिक कराइला बट जनरली कौन हुए जिते ओन ट्रुप्स रहती फॉरेन ट्रुप्स रहती से बंकर्स भितर रहती ओके से बंकर्स भितर फायर करती बंकर्स फायर करती
बट जेतेबेले आमे अटैक पॉइंट जाऊ अटैक माने गोटे 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 एरिया अछि गोटे हिल फीचर अछि कोन जोटा भी एरिया अछि ताको आमे कैप्चर करे पे जाउछु ओके ताहले ता ऊपर आमे पूरा जोर से जाय कि आमे ताको अटैक को ताको आमे को हमला हमला आउ हमला रे एमती हुए कि जेतेबेले आमे फाइनली से एरिया को कैप्चर को ताको लास्ट 200 मीटर्स बैटल जोटा हुए सेटारे एक्चुअली हाथाते जाओ कहती हाथाते प्रथम गोली मारिबू ओके तापर नहले बैनट मारिबू बैनट बुझछन जो जो गोटे गोटे बड़े बड़े छुरी बड़े लागि थाए ये गोटे बंधुक सामने रे ओके नहले हाथाते हां एंती है कि से डुअल जोटा हुए लास्ट 200 मीटर जोटा कि इन्फेंट्री रो काम हां हमर आर्मी रे केते प्रकार अछि गोटे होची इन्फेंट्री जोटा कि प्रथम सामने रे लड़ाई करे ओके ताकू सपोर्ट करया पई आर्टिलरी अछि जोटा कि बड़ बड़ गन्स ने के फायर करन ताकू सपोर्ट करया पई हमर इंजीनियर्स अछंती ताकू सपोर्ट करया पई हमर सिग्नल कम्युनिकेशन कोर अछंती आउ एम्युनिशन सप्लाई करया पई हमर ऑर्डिनेंस अछंती एस अछंती खाली गोटे हमर जो इन्फेंट्री पदातिक बाहिनी के हमर को जोटा टैंक वाला जो आगे कि लड़ाई करंती ताकू सपोर्ट करे पे कम से कम 8-10 टा सर्विस सपोर्टिंग एजेंसी अछंती एमति नै कि छमाने खाली आगे युद्ध करचंती आ तोके पचार ना इट्स अ फुल फ्लेजेड प्लान्ड बैटल थिंग्स आर कंसर्न सो एडा को हमें कहू जोटा कि कन्वेंशनल ऑपरेशंस सो कन्वेंशनल ऑपरेशन से या तो अपन डिफेंसिव बैटल हबो या तो ऑफेंसिव बैटल हबो ऑफेंसिव बैटल हबो जेते अपन शुट एबे जो प्लान चलथला कि हमें रहीमार खां ऊपर अटैक कर देबो हमें लहर ऊपर अटैक कर देबो ओके हमें सिंध को अटैक कर देबो ता अटैक माने कोन पूरा गोटे लंबा चौड़ा फोर्स आमर सब ताको को हमें कोर हो कि डिवीजन हो कि ब्रिगेड हो ओके टारगेट को नेकी सेटा पूरा माडी जु भीतर को ओके आ ता जेतले अटैक असॉल्ट हबो सेटा तो इन्फेंट्री तो खाली समते पादरे जानती ता पे जो टैंक्स हबो इन्फेंट्री मैकेनाइज्ड व्हीकल अछि ओके बहुत प्रकार गोटे खाली मु आपन कहूची गोटे हमको कोर जेतले जाए गोटे कोर होची तार ट्रूप्स होची नियरली लक्षे लोग लक्षे हां ओके आउ से तो जीवो अटैक करे पे एनिमी डिफेंसेस सपोजिंग काली हम रहीमार खां कैप्चर करे पे चाहूछु पाकिस्तान रो ओके ताकू रहीमार खां को कैप्चर करे पे कब हमको मिनिमम लक्षे के 1.5 लाख सैन्य हमको अप्लाई करे पड़िबो आगे रहबे 25-30 हजार ओके बट ताकू सपोर्ट करे पे और तुमको दरकार है कारण तुम पशिगला पर तमर लाइन ऑफ कम्युनिकेशन को तुम कंट्रोल करे समान नाल तमर जेते सब लॉजिस्टिक सप्लाई चेन को भांगी दे से माने तुम आको पळे के बसथिबो तुमको खाइबा मिलियो तुमको एम्युनिशन मिलियो तुम सेडी मर जिवो ओके सेडा को सिक्योर करे पड़िबो से जो एरिया को कैप्चर को ताकू तुम सिक्योर करे पड़िबो सो जस्ट टू कैप्चर एन एरिया of say let's say up to 50 to 100 kilometers inside Pakistan हमको मिनिमम लक्ष्य की 1.5 लाख लोकंकर सैन्य दरकार हां लक्ष्य सर आउ जो टैंक अच्छा अपन टैंक पोस्ट टैंक हां मिनिमम 300 की 400 टैंक दरकार ओके ए बड़ा किछि अभियान में अपन शामिल हेतले बहुत थर जतले कारगिल वॉर जतले चलथला ता परे हां हम गोटे एक्सरसाइज करथुल ऑपरेशन पराक्रम से समय ऑपरेशन पराक्रम हाँ हाँ से समय पूरा आर्मी पूरा फुली डिप्लॉयड थिला अटैक करे बट ऑन ग्राउंड सेटा मोर एक्सपीरियंस नाही बिकॉज 71 मसिया पर सेंदी गोटे कन्वेंशनल युद्ध हेनी जो थरे कि आमे पूरा टैंक नेकी पसी आइछु कि नेकी पसी आइछु सेटा होची लास्ट 60-71 पर तापरे बहुत प्रकार सब सिचुएशन चल जे आपन को एक्सप्लेन करली कि कारगिल रे आपनकर अभिज्ञता को कारगिल समय सेटा को गोटे एरिया टा को हमको दिया जाइतला मो बटालियन को जोटा कि ताको कैप्चर करया पे एंड .9452 गोटे एरिया थला सेटा को हमको कैप्चर करया पे अल्टीमेटली सेटा को गोटे ब्रिगेड अटैक थला तार गोटे पार्ट हम बटालियन थिला सो सेथरा में कलु आउ ऑन द 5th and 6th डे वी कैप्चर दैट पर्टिकुलर फीचर हां कैजुअलिटी हेतला ठीक अछि कि असुविधा नहीं बट एट द एंड ऑफ द डे the battalion captured his objective ब्रिगेडियर आपण जे रात्रि सुअंती मन आपन स्थिर हो जाए कोन मने पड़े आपण 2015 मसिया रे छाडिले आर्मी रो को दृश्यटा आपन को मुंड भितरे सबले थाए जाको आपण एबी भी बोले फ्रैंकली पचारिए मु थर सोय पड़े मोर किछि मने पड़ेनी हां ओके मो स्त्री मते सबले कहे कि ए लोकटा कोन थरे खटरे सोई पड़ले ओके 5 मिनिट भीतर ऐसे घुंगड़ी मारे हम करेनी ओके
ସେଇଟାକୁ ମୁଁ କିନ୍ତୁ ଯଦି ଭାବୁଛି ଆର୍ମିର ସ୍ମୃତି କଥା ମନେ ପଡେ କୋଉ ଆର୍ମିର ସ୍ମୃତିଟାକୁ ଆପଣଙ୍କ ମନ ଭିତରେ ଏବେ ବି ତାର ଜୀବନ୍ତ ହେଇକି ରହିଛି? ମୋର ଯେତେ କମାଣ୍ଡ ଟେନ୍ୟୁର ହେଉଛି ମାନେ ଆର୍ମି ଦେଖ ଗୋଟେ ଏମିତି ସିଷ୍ଟମ କି ଏଜ ଏ କମାଣ୍ଡର ହୁଁ ତମେ ଆରମ୍ଭ ହୁଏ ସେକ୍ସନ କମାଣ୍ଡର ଟୁ, ତାପରେ ଆସେ ପ୍ଲାଟୁନ କମାଣ୍ଡର, ତାପରେ କମ୍ପାନୀ କମାଣ୍ଡର, ବଟାଲିୟନ କମାଣ୍ଡର, ବ୍ରିଗେଡ କମାଣ୍ଡର, ଡିଭିଜନାଲ କମାଣ୍ଡର, ଏମିତି ହେଇକି ସବୁ କମାଣ୍ଡର ଥାଏ। ଯେଉଁମାନେ ସିଲେକ୍ଟ ହୁଅନ୍ତି ସବୁ ଏଇ କମାଣ୍ଡର ହେବା ପାଇଁ ତାଙ୍କର ଗୋଟେ ଟଫ୍ ସିଲେକ୍ସନ ହୁଏ। ଆପଣ ରାଙ୍କ ମିଳିଯିବ, मेजर ହେଇଯିବେ, ଲେଫ୍ଟନାଣ୍ଟ କର୍ଣ୍ଣେଲ ହେଇଯିବେ, କର୍ଣ୍ଣେଲ ହେଇଯିବେ, ବ୍ରିଗେଡ କମାଣ୍ଡର, ବ୍ରିଗେଡିୟର ହେଇଯିବେ, ସବୁ ହେଇଯିବେ। ବଟ୍ କ'ଣ ଆପଣଙ୍କୁ କମାଣ୍ଡ କରିବା ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କୁ ସୁଯୋଗ ମିଳିଛି, ଆପଣ ସେ ପାଇଁ ସିଲେକ୍ସନ ହେଇଛନ୍ତି କି ନାହିଁ, ହୁଁ ସେଇଟା ତ ଗୋଟେ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ। ତ ଓକେ, ଆପଣ ସେ ସୁଯୋଗ ପାଇଥିଲେ? ସୁଯୋଗ ପାଇଛି କାରଣ ମୁଁ କମାଣ୍ଡର, ଆମର ହେଉଛି ଇନଫେଣ୍ଟ୍ରି ବାଲା ହେଉଛି କମାଣ୍ଡର୍ସ। ହଁ ଓକେ, ସୋ ଆମର ଗୋଟେ ଅଛି ଜେନେରାଲ କାଡର। ଓକେ, ତାକୁ କହନ୍ତି ଖାଲି ଆର୍ମର୍ଡ କୋର୍ ଆଉ ଇନଫେଣ୍ଟ୍ରି ତା ଦେହରେ ଥାନ୍ତି, ମାନେ ସିଲେକ୍ଟ ହୁଅନ୍ତି। ଆଉ ଅନ୍ୟ କୋର୍ ମାନଙ୍କ ଭିତରୁ ଯଦି ଯେଉଁମାନେ ବହୁତ ଭଲ ଅଫିସର ସବୁ ତାଙ୍କୁ ସେ ଜେନେରାଲ କାଡରକୁ ଅଣାଯାଏ, ଯେଉଁଥିରେ କି ସେମାନେ କମାଣ୍ଡ କରନ୍ତି। ଆପଣଙ୍କର ସେଇ କଥାଟି ମନେ ଅଛି? ମୋର ସବୁବେଳେ କମାଣ୍ଡ କଥା ମନେ ପଡ଼େ, କାହିଁକି ମୋର କମ୍ପାନୀ କମାଣ୍ଡର ହେଲା ସିଆଚେନ୍ ଗ୍ଲେସିୟର, ଯୋଉଟାକି ୱାର୍ଲଡର ଟଫେଷ୍ଟ ବ୍ୟାଟଲ ଫିଲ୍ଡ, ହାଏଷ୍ଟ ଇନ୍ ଦ ଟଫେଷ୍ଟ ବ୍ୟାଟଲ ଫିଲ୍ଡ। ମୋର ବଟାଲିୟନ କମାଣ୍ଡର ହେଲା in Kashmir, fighting insurgency in Jammu Kashmir. Okay, ଆଉ ମୋ ବ୍ରିଗେଡ କମାଣ୍ଡ ହେଲା on the line of control in Kashmir। ଆଉ ମୋର ଗୋଟେ ଆଡମିନିଷ୍ଟ୍ରେଟିଭ କମାଣ୍ଡ ରହିଲା ସବ ଏରିଆ, ତାକୁ କହନ୍ତି, ସେଇଟା on the north east। ସୋ ମୋର ସବୁ କମାଣ୍ଡ ଆର୍ ଭେରି ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜିଂ କମାଣ୍ଡସ୍। ଆଉ ସବୁ କମାଣ୍ଡରେ ମୋର ଗୋଟେ ପ୍ରଥମ ପ୍ରିନ୍ସିପଲ ରହେ କି ମୋର ଜୁନିୟର୍ସ, ମୋର ବଟାଲିୟନ କମାଣ୍ଡର୍ସ କି ମୋ କମ୍ପାନୀ କମାଣ୍ଡର୍ସ କି ମୋର ଅନ୍ୟ କମାଣ୍ଡର୍ସ ମାନେ ଦେ ଆର୍ ଦ ବେଷ୍ଟ, एंड तांकु मु पूरा फ्रीडम दिए कि तांकु कोई भी एक्शन करने पे। और लास्ट मिनिट पर्यंत मु सब हाथ धरे। एमती बहुत थोड़ा केस है कि मोर सुपीरियर कमांडर्स माने कहते कि तुम ए कमांडर को तुम सैक कर, से ठीक काम करनी, बट मु मना कर कहले ना, से माने मो अंडर काम कर मत कहतु कौन मो कार्रवाई कराया कथा, सैक कराया कथा कहतुनी। कारण गोटे युद्ध चली कि गोटे बटालियन एक्सचेंज ऑफ फायर चली, से गोटे बटालियन कमांडर जे गोटे कमांडिंग ऑफिसर अच्छी, 1000-1500 लोक अच्छा, केते जे चिंता, खाली गोटे भूल हो कौन सैक कर, एमती केस होती। इनफैक्ट मोर गोटे बटालियन कमांडर थे, समस्त मोर सुपीरियर्स कहले कि आप सैक करूँ, कारण से यूनिट किसी मुझे ना, मुझे आउ गोटे चांस देवी। से मो पर समस्ते रागिले, कहले ना ये नौनी, बट मुझे बटालियन कमांडर आउ गोटे चांस देली। मुझे तू एथर जदि करें देन आई विल सैक यू, एंड ही डेलिवर्ड। ब्रिगेडियर, तो को स्मृतिटा जीवंत ही रही आपन भितर? कॉम्बैट, नॉन कॉम्बैट और आउटसाइड। मोटे जदि कहबे कि दी प्रकार मोर स्मृति अच्छी, गोटे हूँ मोर कमांड टेन्योर, जो आप कहली कि मोर सियाचिन कमांड टेन्योरटा से भारी स्मृति रहा। आप कहू से मोर मन को पलि आसले माने भाई कि मोर सब बड़ स्मृति गोटे। आउ गोटे स्मृति हूँ मोर ब्रिगेड कमांडर जो रही लाइन ऑफ कंट्रोल रे। ओके, कारण से बहुत फायरिंग होता, मो पाखे बहुत बड़ एरिया था, मोर देन अबाउट 150 किलोमीटर्स लाइन ऑफ कंट्रोल। और लाइन ऑफ कंट्रोल रे आप खाली बुझा कथा कि इंटरनेशनल बॉर्डर लाइन ऑफ कंट्रोल रे जी डिफरेन्स हो कि इंटरनेशनल बॉर्डर हूँ तादे बीएसएफ गार्ड करती, आउ सेटा को जदि किसी वायलेशन देन बिकम्स एक्ट ऑफ वॉर। बट लाइन ऑफ कंट्रोल सेमती किसी नहीं। आपड़ जब गोटे खाली देखिए, गोटे खाली जदि गोटे एरिया ताको देखिले पाकिस्तान भितर, तुम रात देख तो कैप्चर कर पड़े आसो। आईटा से तुम एरिया भितर देखिले से भी कैप्चर करेंगे। आमती सिचुएशन इफ दर इज ए लॉस ऑफ टेरिटरी ड्यूरिंग अ कमांड, देन यू आर फिनिश्ड। ओके, यू आर दिस थिंग कैजुअलिटी। से समय इनफिल्ट्रेशन बहुत हुए, और इनफिल्ट्रेशन जब आप रखी न पारे अगेन देयर इज अ बिग चैलेंज। सो से समय जो कमांड से कमांड टेन्योर लंबा हुए। ओके, मैक्सिमम बटालियन कमांडर 2 वर्ष हम, 2.5 वर्ष हम, ब्रिगेड कमांडर, डिविजनल कमांडर, कोर कमांडर सब वर्षे 1.5 वर्ष। कारण तुम ताठू तुम बेसी दृष्टि पार जहाँ कहते, बिकॉज कमांड इज बहुत टेंस सिचुएशंस। ओके, एवरी टाइम यू हैव टू बी फुली अलर्ट। आउ जब आउ गोटे स्मृति कहींपारे कि जदि मोर डिप्लोमेटिक एक्सपीरियंस जोड़ा रहा, मुझे डिफेन्स एडवाइजर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इन एम्बेसी ऑफ इंडिया ईरान रे। आप मन थे 2006 रे we voted against Iran in the IAEA, International Atomic Energy Agency. Okay, so
ଇରାନିଆନ୍ସ को बहुत कष्ट ଲାଗିଥିଲା ଏ ସମୟରେ। ଆଉ ମୋ ମନେ ଅଛି ମୋତେ ତାଙ୍କର ମିଲିଟାରୀ ହେଡକ୍ୱାର୍ଟର୍ସ को ଡକା ହେଲା, ଆମ୍ବାସେଡରଙ୍କୁ ତାଙ୍କର ଫରେନ୍ ଅଫିସକୁ ଡକା ହେଲା, ଆଉ ପଚରା ହେଲା କି ଏଟାକୁ କାହିଁକି ଏଟା ଇଣ୍ଡିଆ କଲା। ଓକେ, ଆଉ ଏମିତି ତାଙ୍କର ଯୋଉ ଭାବନାଟା ଥିଲା, ସେମାନେ କହିଲେ କି ଏଇଟା ଇଣ୍ଡିଆ ଆମକୁ କରିପାରିବ। ଆଉ ବଟ୍ 8-10 ଜଣ ବଡ଼ ସିନିୟର ଅଫିସର ଥିଲେ ସବୁ ତାଙ୍କର ଇରାନର, ମୋ ସାମ୍ନାରେ ବସିଥିଲେ ବ୍ରିଗେଡିୟର୍ସ ମେଜର୍ସ କରିକି ସେଇ ସମୟରେ। ଓକେ, ବଟ୍ ମୋର ଗୋଟେ ବିଗେଷ୍ଟ ରିକଲେକ୍ସନ୍ ଆପଣ କହିବ ଗୋଟେ ସ୍ମୃତି କି ସେ ବି ଯୋଉ ପ୍ରଥମରେ ସେମାନେ ମୋ ସାମ୍ନାରେ ଦେଖିକି ବସିଥିଲେ, ସବୁ ରାଗିକି ବସିଥିଲେ ସବୁ। ବଟ୍ ଘଣ୍ଟାଟେ କନଭରସେସନ୍ ହେଲା ପରେ ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ଆମର ଇଣ୍ଡିଆର ପୋଜିସନଟା ବୁଝେଇଲି, ଆମେ ତାକୁ କହିଲୁ କି ଆମେ ଯେଉଁ ଭୋଟ୍ କରିଛୁ ଏଇଟା ଆମ ପାଇଁ ନାହିଁ, ଏଇଟା ଇରାନ ପାଇଁ। ମୁଁ ତାକୁ ଏଡ଼େ ସୁନ୍ଦର ଡିପ୍ଲୋମାଟିକ୍ ଚ୍ୟାନେଲରେ ବୁଝେଇଦେଲି ଯେ ସେମାନଙ୍କର ପୁରା ଯେଉଁ ଧାରଣାଟା ଆଉ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ମନୋଭାବ ଭାରତ ଉପରେ ରହିଥିଲା ସେଟା ପୁରା ଚେଞ୍ଜ ହେଇଯାଇଥିଲା। ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ମୋର ହସ ଦେଖିଥିଲି। ଓକେ, ସୋ ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ଭାବିଲି କି ଏତେ ବଡ଼ ଯେଉଁମାନେ ସିନିୟର ଆର୍ମି ଅଫିସର ଅଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ ପୁରା ରାଗିକି ଥିଲେ ଆଉ ପୁରା କଥା ହେଉନଥିଲେ, ହସୁନଥିଲେ, କେମିତି ଅଧଘଣ୍ଟା 40 ମିନିଟ୍ ପରେ ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ହସେଇଦେଲି, ସେଇଟା ଗୋଟେ ଡିପ୍ଲୋମାଟିକ୍ର ଗୋଟେ ବଡ଼ ଆଚିଭମେଣ୍ଟ ଥିଲା। ତ କେବଳ ଆପଣ ବନ୍ଧୁକ ଧରି ଯୁଦ୍ଧ କରିନାହାନ୍ତି, ଡିପ୍ଲୋମାସିରେ ମଧ୍ୟ ସଫଳତା ପାଇଛନ୍ତି। ବ୍ରିଗେଡିୟର ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ। ବହୁତ ଗୋଟିଏ ଯୁଦ୍ଧର କାହାଣୀ ଆମେ ଶୁଣିଲୁ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଆହୁରି ଅଧିକ ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ ଆପଣଙ୍କର ଆମେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସେୟାର କରିବା ଆଉ ଲୋକଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ପହଞ୍ଚିବା। ଯେତେବେଳେ ଅପରେସନ୍ ସିନ୍ଦୁରକୁ ନେଇ ଚର୍ଚ୍ଚା ବଢ଼ୁଛି, ମୁଁ ଭାବୁଛି ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନର କାହାଣୀ ଆମ ଦର୍ଶକମାନଙ୍କୁ ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ଉତ୍ସାହିତ କରିବ ଗୋଟିଏ ଆର୍ମି ପର୍ସନର ଜୀବନକୁ ଜାଣିବା ପାଇଁ। ଆ ଭିତରେ କ'ଣ ସବୁ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ଥାଏ, ଜୀବନକୁ ପାଣି ଛଡ଼େଇ କେମିତି ଲଢ଼ିବାକୁ ହୁଏ, ମୃତ୍ୟୁର ଭୟ ଭିତରେ ମଣିଷ କେମିତି ବନ୍ଧୁକ ମାରୁଥାଏ, ଆଉ ବୀର ଭଳି ଲଢ଼ିବାର କଳା ଆପଣ କେମିତି ଜୀବନରୁ ପାଇଛନ୍ତି, ଶିଖିଛନ୍ତି। ଏସବୁ କାହାଣୀ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସବୁବେଳେ ପ୍ରଭାବିତ କରିବ, ଉତ୍ସାହିତ କରିବ ଆଉ ପ୍ରେରଣା ଦେବ। ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ବ୍ରିଗେଡିୟର ଏଲ୍ ସି ପଟ୍ଟନାୟକ। Thank you very much. Thank you.